Ganito lang yan para mag-download ng ayan. Yan. Search nyo lang yan, nakalagay na yan. Then click, scroll up natin yung ano. X mo lang yan, hanapin mo yan. Yung pinakaunahan pinili ko. Then click mo yung pinakamataas. Medyo mabilis, sorry. Ayan, click mo lang yung pinakauna, yung download. Ulit-ulitin mo lang hanggang lumabas yung download guys. Ulit-ulitin mo lang. Like, yan. Download mo na. Mabilis lang yan ma-download. Char. Yan yung link ng ano, mga config. Ayan, niload ko lang. Tapos nandun yung password guys. Install. Install na natin ha. Let's go. Ayan. Tapos pag na-install mo na, ayan. Ayan, just allow mo lahat yan. Tapos done. Hintayin yung settings. Ayan, config system, yan. Yan. Palitan mo lang, hulin mo yung .xml. Ayan, like ganyan. Maliit. XML . Ayan, tapos yan ah. Yan yung kakopy ko na lang. Lagay ko na lang sa comment section yung ayan yung mga config. Tapos yun yung password pag nag-ano kayo. Download nyo lang, alright. Ayan. Pag nag-download kayo niyan, kailangan nyo ng Sharkiver ba yun? Ayan. Download nyo na sa Play Store guys. Kailangan nyo na yun. Then okay, hanapin mo yung na-download mo sa taas, yung SEP. Tapos click mo. Then ayan, lahat mo select, tapos i-copy mo or copy mo dun sa yan LSME. Yan, basta yan. Diyan nyo lang, pa-click mo lang dun sa file. Diyan mo na i-click. Ayan, tapos punta ka na dun. Tapos try natin ha. Yan, bilog na yan, double click mo lang yan. Tapos pipili ka na kung alin dyan gusto mo. Ayan, try natin to, night mode. Ay, ayan, dark mode. Ayan, diba? So, try natin sa scope. Kaso di ko gusto yung sa camera niya kasi parang may sa line sa gilid. Pero kayong bahala magpili. Mas maganda to eh. You know. Ayun na siya guys. Pangit lang yung O, diba? Yes. Ay, go.